हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज आम पढ़ा आदर्श विद्यालय परीक्षा 2026 सामाजिक विज्ञान। आज आम पहुँची जाइछु क्लास 8 रे। आपण माने जदि क्लास 1 to 7 देखा चाहते डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे लिंक को क्लिक करंतु एवं आम चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे बेल आइकन को प्रेस करंतु। आज आम सामाजिक विज्ञान गोटे नुआ टॉपिक पढ़ा जोटा कि आम देश और पृथ्वी। आसतु देखा आम देश और पृथ्वी रे आज आम कौन सब पढ़ा। फास्ट आम विषुव वृत्त। विषुव वृत्त आम क्या कहबा, एटा धर गोटे पृथ्वी होची, एटा जो दुईटा समान भाग में विभक्त करुचे सेटा होची हमर पृथ्वी को दुई समान भाग में विभक्त करुचे सेटा होची हमर विषुव वृत्त। नेक्स्ट पृथ्वीर उत्तर प्रांत को उत्तर मेरु बा सुमेरु ताहाको कहा जाउछि एवं दक्षिण प्रांत को दक्षिण मेरु बा क्रुमेरु बोली हमें कहि थाउ। पृथ्वीर हमर जो उत्तर प्रांत को सेटा हमर उत्तर मेरु, हमर दक्षिण प्रांत को एटा हमर दक्षिण मेरु बा कुमेरु। कोन एटा कुमेरु आ एटा कोन सुमेरु। सुमेरु आ एटा हमर रहिला कर्कट क्रांति, एटा रहिला मकर क्रांति, एटा रहिला विषुव रेखा। एटा कोन विषुव रेखा, एटा कोन कर्कट क्रांति। कर्कट क्रांति एटा होची मकर क्रांति एटा। नेक्स्ट आमे पढ़िबा गोटे काल्पनिक रेखा पृथ्वी को केते भाग रे विभक्त करूची, दुई भाग रे विभक्त करूची जोटा कि मु कहिले बे विषुव रेखा। विषुव वृत्त ठारू समान दूर रे उत्तर गोलार्ध बा कर्कट क्रांति और दक्षिण गोलार्ध बा मकर क्रांति रेखा कल्पना करा जाउछि। विषुव रेखाटार जो समान दूरवर्ती अच्छी गोटे उत्तर गोलार्ध सेठी आमे कर्कट क्रांति और दक्षिण गोलार्ध रे मकर क्रांति रेखाटा आमे कल्पना करूछु। आम देश देकी आम भारत देकी गोटे कर्कट क्रांति रेखाटा जाई अछि। नेक्स्ट सुमेरु वृत्तरु सुमेरु पर्यंत, कुमेरु वृत्तरु कुमेरु पर्यंत अंचल को कौन कहा जाए, मेरु अंचल बोली कहा जाई थाए। जो सुमेरु ठारू सुमेरु वृत्तरु सुमेरु पर्यंत एवं कुमेरु वृत्तरु कुमेरु पर्यंत जो माने देखिबा, एटा पृथ्वी, एटा हमर सुमेरु, एटा कोन सुमेरु, एटा हमर सुमेरु, एटा होची सुमेरु वृत्त, एटा होची कुमेरु एटा होची कुमेरु वृत्त, एटा होची कोन कुमेरु वृत्त। एही दुईटा जो स्थान मध्य जो दूरता को सेटा को कौन कहा जाउछि, मेरु अंचल बोली कहा जाई थाए। आ आमे जो ग्लोब रे आमे ग्लोब देखिथो समस्त स्कूल रे ग्लोब, सेटा ग्लोब रे जो नील रंग दिया जाइछे सेटा होछि हमर जल भाग को दर्शाउ अछि एवं सबुज रंग, बादामी रंग, हळदिया रंग एगुडा को जो सब दिया जाइछे सेगुडा को गोटे गोटे स्थल भागर रंग। आउ मध्य आम पृथ्वी रे केतोटी 5टी महासागर अछि। कोन अछि 5टी महासागर, गोटे होछि प्रशांत महासागर, गोटे आटलांटिक महासागर, गोटे भारत महासागर, गोटे उत्तर महासागर और दक्षिण महासागर। गोटे प्रशांत महासागर, आटलांटिक महासागर, भारत महासागर, उत्तर महासागर और दक्षिण महासागर। आमर केतोटी महासागर 5टी, मन रखिबे समस्ते, एटा इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। नेक्स्ट पृथ्वीर महादेश गुड़िक हेउछि महादेश, पृथ्वी जो महादेश गुड़िक रहिछि हमर सेगुड़ाक होछि एशिया, यूरोप, आफ्रिका, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका। 1 2 3 4 5 6 एटा 7। ताहले हमर केतोटी महादेश 7टी, केतोटी 7टी, एशिया, आफ्रिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका। नेक्स्ट क्वेश्चन ना नेक्स्ट आम देश भारत, आम देश जो भारतटा सेटा हमर एशिया महादेश रे रहिछि एवं तार तीन पाख को एटा जदि हमर भारत, एटा जदि हमर भारत होई थाए ताहले तार तीन पाख को कोन रहिछि घेरी रहिछि, तार तीन पाख को कोन रहिछि जल राशि घेरिकी रहिछि जोड़ा कि हमर कोन, जोड़ा कि हमर बंगोपसागर, भारत महासागर और अरब सागर तार तीन पट को जल भाग रे घेरी रखिछंती। नेक्स्ट
ଭାରତର ଏକ ଅଂଶ ଆଣ୍ଡାମାନ ନିକୋବର ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ ଭାରତର ଗୋଟେ ଅଂଶ ଅଛି ଯୋଉଟାକି ଆଣ୍ଡାମାନ ନିକୋବର ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ ସେଇଟା ତାର ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ସେଇଟା ତାର କୋଉଠି ରହିଛି ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଆଉ ଏକ ଅଂଶ ଅଛି ଲାକ୍ଷାଦ୍ୱୀପ ଯୋଉଟାକି ଆମର ଆରବ ସାଗରରେ ରହିଛି ଆମର ଲାକ୍ଷାଦ୍ୱୀପଟା ଆରବ ସାଗରରେ ରହିଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଅଂଶ ଲାକ୍ଷାଦ୍ୱୀପ ଆରବ ସାଗରରେ ରହିଅଛି ଆଉ ଆମ ଭାରତରେ କୋଉଟା ଅଂଶ ଅଛି କୋଉଟା ଆଣ୍ଡାମାନ ନିକୋବର ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ ଯୋଉଟା ଆମର ସମୁଦ୍ରରେ ରହିଛି ଭାରତର ଆମର ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶ ସବୁ କ'ଣ ଆମେ ଜାଣିବା ଆମର ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶ ହେଉଛି ଆମର ପାକିସ୍ତାନ ଚୀନ ନେପାଳ ଭୁଟାନ ବାଂଲାଦେଶ ମିଆଁମାର ଆଉ ଆମର ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଆମର ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶ କେତୋଟି 1 2 3 4 5 6 7 ଆମର 7ଟି ମଧ୍ୟ ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶ 5ଟି ମହାସାଗର ଆମ ପୃଥିବୀର 7ଟି ମହାଦେଶ ଆଉ ଆମର ମଧ୍ୟ 7ଟି ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶ ଆମେ ତାପରେ କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆମର ଏସିଆ ମହାଦେଶ କେଉଁ ଭାଗରେ ଆମର ଏସିଆ ମହାଦେଶର କେଉଁ ଭାଗରେ ଆମର ଭାରତଟା ଅବସ୍ଥିତ ଉତ୍ତର ଭାଗ ଦକ୍ଷିଣ ଭାଗ ପଶ୍ଚିମ ଭାଗ ନା ମଧ୍ୟ ଭାଗ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଅପସନ୍ ବି ଦକ୍ଷିଣ ଭାଗରେ ଭୂଗୋଳକରେ ମରୁଭୂମି ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ କେଉଁ ରଙ୍ଗକୁ ଖୋଜିବା ଆମର ଭୂଗୋଳକରେ ମରୁଭୂମି ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଆମେ କେଉଁ ରଙ୍ଗକୁ ବାଛିବା କେଉଁ ରଙ୍ଗ ବାଦାମୀ ନା ନୀଳ ନା ହଳଦିଆ ନା ଖଇରିଆ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଅପସନ୍ ସି ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କେଉଁ ରଙ୍ଗରୁ ଆମେ ସମତଳ ଭୂମି ଚିହ୍ନିବା ନୀଳ ସବୁଜ ବାଦାମୀ ହଳଦିଆ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ସବୁଜ ସବୁଜରୁ ଆମେ ସମତଳ ଭୂମିକୁ ଚିହ୍ନିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କେଉଁଟି ଅନ୍ୟ ତିନୋଟି ଠାରୁ ଅଲଗା ବିଷୁବରେଖା କୁମେରୁ ବୃତ୍ତ କର୍କଟ କ୍ରାନ୍ତି ରେଖା କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଆମର ଅପସନ୍ ଡି କର୍କଟ କ୍ରାନ୍ତି ରେଖା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କେଉଁଟି ଆମର ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶ ନୁହେଁ ନେପାଳ ଭୁଟାନ ବାଂଲାଦେଶ ଥାଇଲାଣ୍ଡ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଅପସନ୍ ଡି ଥାଇଲାଣ୍ଡ ବିଷୁବରେଖା ପୃଥିବୀର କେଉଁ ମହାଦେଶର ମଧ୍ୟଭାଗ ଦେଇ ଯାଇଛି ବିଷୁବରେଖାଟା ଆମର ଆଫ୍ରିକା ମହାଦେଶର ମଧ୍ୟଭାଗ ଦେଇକି ଯାଇଅଛି ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆମ ଦେଶର ପଶ୍ଚିମ ପାଖକୁ ଲାଗି କେଉଁ ଦେଶ ରହିଛି ପାକିସ୍ତାନ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଭୁଟାନ ନେପାଳ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ପାକିସ୍ତାନ ଆମ ଦେଶର ପଶ୍ଚିମ ଭାଗକୁ ଲାଗିଛି ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆମ ଦେଶର ପୂର୍ବକୁ ଲାଗି କେଉଁ ଦେଶ ରହିଛି ଆମ ଦେଶର ପୂର୍ବକୁ ଲାଗି ମିଆଁମାର ଦେଶ ରହିଅଛି ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆରବ ସାଗରରେ ଥିବା ଭାରତର ସ୍ଥଳ ଭାଗକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଇଥାଏ ଆରବ ସାଗରରେ ଥିବା ଭାରତର ସ୍ଥଳ ଭାଗକୁ ଆଣ୍ଡାମାନ ନିକୋବର ନା ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ନା ଲାକ୍ଷାଦ୍ୱୀପ ଆରବ ସାଗର ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ସ୍ଥଳ ଭାଗଟା ଅଛି ସେଇଟାକୁ ଲାକ୍ଷାଦ୍ୱୀପ ବୋଲି କୁହାଯାଉଅଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଆପଣମାନେ ଦେଖିସାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ଏ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଧନ୍ୟବାଦ।